लर्न फ्रेंच चैनल पे आप सबका स्वागत है। बोंजूर। चलो लेट अस स्टार्ट नंबर्स फ्रॉम 61 टू 80। लास्ट वीडियो में हमने नंबर्स सीखे फ्रॉम 1 टू 60। सो हम लोग इस वीडियो में हम लोग नंबर सीखेंगे फ्रॉम 61 टू 80। चलो देन लेट अस स्टार्ट। सो 61, 60 को हम लोग बोलेंगे सुअजोंत, सुअजोंत, ए एंड अ वन। सो सुअजोंतेओ, suazonte-eo, suazonte-eo. 62, suazont plus do, suazont plus do. So ये हो जाएगा suazont do, suazont do. 63, suazont plus trois, suazont plus trois égal, that is equal to 63, 63. 64, 60 plus 4. So ये हो जाएगा 64, 64. 65, 60 plus 5, that is equal to 65, 65. 66, so ये हो जाएगा 60 plus 6, 60, 6, 60, 6. 67, 60 plus 7, 60, 7, 60, 7. 68, 60 plus with, H is silent, तो 60 with, 60 with. 69, 60 plus 9, 60, 9, 60, 9. Now 70, 70 के लिए 60 means 60 plus 10 is 70. So this is 60 this. This is 10. 60 this. 60 this. Now 71. 71 के लिए हम लोग यूज करेंगे 60 plus 11. 11 is ohms. So 60 is 60 and ohms is 11. So 60 ohms. 60 ohms. 60 plus 11 is 71. Now 72. हम लोग बेसिकली यहाँ पे 11, 12, 13 मीन्स ohms, दूस, phase हम लोग ऐड कर रहे हैं हम लोग 60 में. 60 plus 11 is 71, 60 plus 12 is 72, ऐसे. So 60 plus 12, 72, 72. 73, 60 plus 13, 73, 73. 74, 60 plus 14, 60 plus 14, 74, 74. 75, 60 plus 15, 75, 75. 76, 60 plus 16, 16, 16. 77, 77 is 60 plus this set. 17 को हम लोग this set बोलते हैं. That's why 60 plus 17,
So 60 is 60, 17 is 17. So 77, 77. Now 78, 78, 78, 78. 79, 79, 79, 79 and 80. 80 को बेसिकली हम लोग 4 times 20. 4 times 20 is 20 multiplied by 4. It's 80. So 4 times is 4. Va. 4. Va. 4 times 20. कैसे याद रखना है? 4 times 20. So 4 into 20. So 4 is 80. एक बार हम लोग वापस से रिपीट करेंगे. ये नंबर यहाँ पे हम लोग हाइफन यूज करते हैं. हर नंबर के बीच में हम लोग हाइफन यूज करते हैं. चलो रिपीट आफ्टर मी. 61, 61 is 61. 62, 62. 63, 63, 63. 63, 63. 64, 64. 65, 65. 66, 66. 66, 66. 67, 67. 67, 67. 68, 68. 68, 68. 69, 69. 69, 69. 70, 70. 70. Now, 71, 71. 72, 72. 72, 72. 73, 73. 73, 73. 74, 74. 74, 74. 75, 75. 75, 75. 76, 76. 77, 76. 77, 77. 77. 78, 78. 78, 78. 79, 79. 79, 79. Last is 80. 80 is 80. Merci. Thank you. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. Merci.